Bueno mga kaigsunan, no? Tagaan ko sa dako kapag tahod ang aton langit nun nga makagagaho. Sa ngalan sa Diyos nga Amahan, sa Diyos nga Anak, kagsubong sa Diyos nga Espiritu Santo. Sa aton tanan-tanan dire sa aton nga pagsimba, sa aton tanan maayong aga sa aton tanan, no? Mayong aga, maayo kay ari ang aton mga kaigsunan subong nagtipon para sa aton pag dayaw sa aton mahal nga Ginoong Hesukristo. Mga kaigsunan, unahon ko sa pagpatindog ang aton nga presidente sa saging suguran ang pulong Diyos balaan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ari si Silverio Gotaya, siya ang maghahasaysay sang kahulugan sa nahanungod sa balaan nga kasulatan sa Mateo, sa Juan 1:1 nga sa wala pa natuga ang tanan ang pulong daan na kag ang pulong kaupod sang Dios kag ang pulong amo gali ang Dios. Okay, ari si Silverio Gotaya ang aton pangulo sa saging suguran ang pulong Dios balaan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Bueno, no, mga kauturan, sa wala pa ko makahatag sing dugang, unahon ko anay sa pagtawad sa ngalan sa Diyos nga Amay, Diyos nga Anak, kag sa Diyos nga Espiritu Santo, kag sa aton tanan, ngayari karon, ginapasalamatan ko gid sa aton langit nun nga makagagahom, ini nga mga tion, nga sa diin, iya kita ginhatagan sang dugang nga kusog kakabasko sang aton mga kalawasan sa paghiusa sa iya sa sining adlaw agod nga kita tanan makabatyag sang aton mga hilikoton sa iya kag kita tanan magatuo. Salamat, no, pero sa wala pa mga muyo ako anay. Amay namon nga langit nun, subong man sa iya bugtong anak nga mo si Kristo. Ginapangayo ko sa sining nga tion nga taga niya kita sing isa ka buluhaton kag ang ini nga mga buluhaton maghatag gid sa aton sing pagpakamaayo sa pagsunod sa iya mga balaan nga mga pulong. Gani amay namon nga langit nun, giyay kami sang imo mga hilikoton nga hindi kami mahmulag sa imo gikan karon tubsob sa katubsoban. Salamat sa ngalan sa Diyos nga Ama, Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Bueno, no? Ini nga mga hilikoton, diin nga ginsabong sa karon sa aton. Nga ini nga mga hilikoton, amo ini ang pulong sang kabuhi, no? Suno sa kasulatan, ang maayong balita na hanungod kay Kristo suno kay Juan nagapakilala kay Hesus subong nga walay katapusan nga pulong sang Dios nga nangintawo kag nagkabuhi sa tunga naton subong sang ginsiling mismo sini nga libro. Ining maayong balita ginsulat agud nga mabasa sini magtuo kag si Jesus amo ang ginsaad nga manluluwas ang anak sang Dios kag paagi sa ila pagtuo sa iya magaagom sila sing kabuhi. Na amo ning ginsiling sang kasulatan gani diri sa 1:1 nagasiling sa wala pa matuga ang kalibutan yara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios, nangin kaupod gid kali ang pulong sang Dios, no? Wala gid sang Dios ibulag ang pulong. Na, siling niya, ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong Dios. Na, Dios gid kali ang pulong. Na, halin gid sa ginsuguran ang pulong kaupod sa Dios na
Diri sa tres, sa 1:3, nagsiling siya, paagi sa pulong, gintuga sang Dios ang tanan nga mga butang, kag wala sing may natuga, kun hindi paagi sa iya. Na, siling nga Diyo, ang pulong amo, ang ginhalinan sang kabuhi, kag ini nga kabuhi, nagdala sing kapawa. Sa mga tao na amo ning hambalya, kita tanan na iwagan pinaagi sa grasya ni Kristo. Kay si Kristo mismo amo ang ginpadala sang anak o sang amay sa pagbantala sang iya mga pulong. Amo na ang ginsiling ni Kristo. Ha? Gani siling niya dire sa 5, ha? Sa 1:5 nagsiling siya. Aw sa 1:5 nagsiling siya. Ang kapawa nagasiga sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sang kapawa. Matuod gid man na kag nakita ta karon nga ining kapawa nga nanging grasya gikan kay Kristo. Ang hindi kita nahamulag kay Kristo gikan karon tubtob sa katubtuban kung kita nakahibalo nga siya amo ang gisalinan sang tanan. Ha? Sang tanan-tanan nga mga gintuga. Si Kristo amo ang ginhalinan. Ha? Kay siya amo ang ginsuguran. Gani, nagpasalamat kita nga nadawat naton ang grasya kag kamaturan. Ha? Ang Diyos, siling rin sa 1:6, nagsiling. Ang Diyos nagpadala sang iya manugbalita ang tao nga ginahingalanan kay Juan. Na, si Juan sili amo ang ginatawag nga nga ining nakakita, ha? O kung nakahibalo sang mga buluhaton nga iya sang Ginoo. Siling niya, ha? Ginhingalanan kay Juan nga nag-abot sa pagsugid sa mga tao na hanungod sa kapawa. Na, si Juan niya, amo ang saksisor nga nagasugid sa kapawa sa tanan ng mga tao. Na, siling niya dire, ginsugiran niya sila, agod ang tanan, magpamati sang minsay, kag magtuo. Ha? Siya mismo, hindi amo ang kapawa. Na, si Juan mismo, hindi amo ang kapawa. Kundi nag-abot siya sa pagsugid lamang na hanungod sinang kapawa. Na siya ang saksisor. Amo ni gani nga nagpasalamat kita nga aton ininatunan. Kag ini nga mga pulong magapabilin sa imo kag sa akong tubtob sa katubtuban samtang kita nagakabuhi kag nagatuo nga si Kristo amo ang bugtong naton kag personal nga manluluwas. Na. Ini amo ang matuod nga kapawa. Ang kapawa nga nagaabot sa kalibutan kag nagaiwag sa tanan nga mga tao. Nagaiwag, ha? Ang gisili niya din nagaiwag. Buot silingon nga siya ang kasanag nga nagaiwag sa tanan nga mga tao. Wala sang bisan si sino sa aton. Subong nga mga inadlaw nga wala na kay balo sang ginatawag nga pag-alagad sa Ginoo. Kita na iwagan na, pero ang aton ginatingwa amo ang ginatawag nga bulaton sang kapawa. Na. Amo niya ang aton ginatingwa ang pagbuhat. Kay kung kita na pagahukman sa umabot nga minadlaw ang tagsa-tagsa sa aton, pagahukman pinaagi sa aton binuhatan. Na. Amo ning siling niya, ha? Ang pulong siling niya Diyos sa 1:10, ha? Nagsiling siya. Ang pulong yara na nga daan na sa kalibutan, ang kalibutan gintuga sang Diyos paagi sa iya. Na paagi gid sa iya, gintuga sang Diyos ang kalibutan. Ti si Kristo ya amo ang nahanungod sa pulong, ha?
Kay silinga sa ginsuguran, ako ang alpha kag ang omega. Na wala sing makakadto sa yamay kung hindi pinaagi sa iya. Na gani initanan nga mga butang ginsabong sang amay sa iya bugtong anak. Agud nga ang bugtong anak magapasundayan sa iya tinutuyo nga amo ang kalwasan. Na amo ni ginhambal diri sa kasulatan. Silinga, pero ang mga tao sa kalibutan wala magkilala sa iya. No. Paano kita kung hindi magkilala sa iya? Ha? Amo ni gisiling niya, wala magkilala sa iya. Kabisan tup-tup sa karong adlaw, madamo pa sa aton ang wala makakilala sa iya. Ha? Amo ni ang ginhambal niya diri, ha? Siya nag-abot siya sa iya kaugalingon nga banwa, ha? Banwa na gid niya nga natawhan, ha? Oh, nagsiling siya. Pero ang iya mga kasimanwa wala magbaton sa iya. Baw, kasubo eh. Na. Nga iya na ginatawhan nga banwa pero wala pa nagbaton sa iya. Ha? Na. Amo ning pinakasubo. Amo ning aton nga ginatalakay sa karon. Nga kabay kung tanay ini nga mga maayong balita magapasundayag sa tagsa sa aton. Kag kita tanan mahatagan sing dako nga kapawa. Silinga Diyo, pero may yara gid man nga nagbaton sa iya. Kag nagtuo sa iya ngalan. Gani, ginhatagan niya sila sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Na, ti nangin anak kita tanan sang Dios. Ha? Kay ginhatagan na kita sang kinamatarong. Nga ano nga kinamatarong? Ang pagpakamatay ni Kristo sa cross, diin gintubos niya kita tanan, amo kita tanan, nga nakaagom sa ginatawag kinamatarong. Ha? Amo ning siling niya diri? Nangin anak sila sang Dios, hindi sa tawhanon nga paagi. Bisan pa nga natawo sila sa tawhanon nga amay. Siling niya Diyo, natawo sila sa tawhanon nga amay. Kundi ang Diyos mismo ang naghimo sa ila nga iya mangin anak. Na pinili na, ginpili na nga iya mangin anak. Na kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa atong tanan. Na hindi kita mamulag sa Diyos. Amo nang tinguhaong tagid ang aton mga pagtuo. Kay ang aton binuhatan, amo ang paghapman. Na ti paano kita kung hindi kita nakita sang Diyos nga kita tumuluon niya kag kita masaligan sa aton mga likotor nga amo karon ang aton ginahimo sa pagsunod sa iya mga puluton. Na kay siling niya di ang magasunod sa akon may kabuhindayon nga walay katapusan. Kinahanglan niya magsunod lang ta, hindi kita maguna nga man. Kay kung maguna kita, nagbayas na kita sa ginsiling ni Kristo. Na siling niya Diyo, ang pulong nangin tao. Nangin tao na ang pulong, ha? Siling niya Diyo, kag nagkabuhi sa tunga naton. Nagkabuhi na. Ari na siya, ha? Nagkabuhi na sa tunga naton, nga ang aton mga buluhaton makita na, ha? Kag wala na simbisan ano nga hindi mahayag sa iya, ha? Siling niya Diyo. Ang iya pagkagamhanan nga puno sang paghigugma. Na puno sang paghigugma. Ha? Amo ni nga wala kita nagabulag sa gugma. Ha? Ang gugma, amugid ang aton nga gin tuman sa Ginoo. Kay siling niya da, maghigugmaanay kamo kay akong ayon Diyos gugma. Ha? Amo ni siling niya di, ti karon ang kinahanglan sa aton nga pinaagi sa aton gugma. Tingwaan ta nga may pagbatas. Ha? Kay kung wala kita sing pagbatas, wala kita sing kapuslanan sa atubangan sang Ginoo. Na kung wala kita pagbatas. Na amo na nga aton gitinguhaon nga ang inang gugma
malahutayan tatugtog sa katugtuban nga hindi kita mamulag sa Ginoo. Na siling niya Diyo, kag kamaturan ini amo ang kagamhanan nga nabato niya subong bugtong anak sang Diyo asang amay. Na amo iniya ang nabato niya nga kagamhanan na nagpanaksi si Juan na ari na nakita ka na nga si Juan nagpanaksi na nahanungod sa iya nga nagasinggit amo ini siya ang akon ginsiling sa inyo nga magaabot nga uli lang sa akon pero labaw pa siya sa akon tungod kay sa wala pa ko matawo yara na siya na ari na mabasa diri sa Juan 1:15 na amo na hindi tagid ni makwanan, hindi tagid ni maanuhan, hindi tagid ni siri nga ma-desairehan kay nga may nagasaksi, may nagasaksi nga mo si Juan na nga nagsiling, nagapanaksi si Juan na hanungod sa iya kag nagsinggit. Amo ini siya ang akon ginasiling sa inyo nga magaabot nga ulihilang sa akon pero labaw pa siya sa akon tungod kay sa wala pa ako matao yara na siya amo ning ginhambal ni Juan tigani nga kabay kong taning atong talupang doon ang mga pagpanaksiyo ni Juan kag aton gid inihuptan sa aton tagipusoon nga ini nga panaksiyon mangin bugana nga grasya sa tagsa sa aton siling niya Diyo gikan sa kabuganaan sang iya gugma nga siling niya di nangin maayo siya sa aton tanan na matarong kag hindi matarong nangin maayo siya sa aton tanan na amo ni gisiling sang Ginoo na siling niya kag nabato naton ang nagadinason-dason nga mga kaayuhan matuod man basta maatutom ka sa pag-alagad hindi ka magproblema sa Ginoo na mahabaton mo ang nagadinason-dason nga mga kaayuhan nakita ta na diri sa aton na siling niya ang kasuguan ginhatag sang Dios paagi kay Moises pero ang gugma kag kamaturan nag-abot sa aton paagi kay Kristo nan kaatag na nag-abot sa aton paagi kay Kristo siling niya Diyo wala sing bisan sino nga nakakilala sa Dios kundi ang bugtong nga anak sang Dios nga yara sa tupad sang amay sadto pangadaan yara na sa tupad sang amay amo niya ang aton ginatun-an kung paano kita nga hindi mahamulag sa Dios amo niya ang ginapasunod sa aton tanan siling niya Diyo siya amo ang nagapahayag sa iya diri sa Juan 19 siling niya ang mga pangulo sang mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadala sang pila ka mga pare kag mga Libita sa pagpamangkot kay Juan sino bala ikaw na si Juan nga naman og successor ginpadalaan sang mga Hudiyo sang mga pangulo sang Hudiyo kag ginpamangkot nga kung sino niya bala ikaw si Juan nagsabat sa ila kag nagpahayag nga wala sing lipod-lipod hindi ako amo ang Kristo siling ni Juan ginpamangkot nila siya liwat kung amo sino ka
ikaw bala si Elias? Nagsabat si Juan, hindi ako si Elias. Na. Liwat, nagpamangkot sila. Ikaw bala ang propeta? Nagsabat si Juan, hindi ako. Ha? Dayon, nagsiling sila. Te, sugiri kami kung sino ikaw. Agod, may isabat kami sa mga nagpadala sa amon. Ano ang masiling mo na hanungod sa imo kaugalingon? Si Juan nagsabat, paagi sa mga pulong ni Isayas nga propeta. Siling niya, ako amo ang nagawali sing mabaskog sa deserto. Mag-aman kamo sang tadlong nga dalan nga pagaagyan sang Ginoo. Amo niyang ginambal ni Juan. Nga siling niya, mag-aman kamo sing tadlong nga dalan nga pagaagyan sang Ginoo. Ang tagsa-tagsa sa aton ginapaaman, ha? Nga tadlungon naton ang aton mga kinaiya sa pag-alagad ngadto kay Kristo. Siling niya Diyo, hindi aw ini nga mga mensahero din padala sa mga Parisiyo, din pamangkot nila si Juan. Kung hindi ikaw ang Kristo, o kung si Elias, o kung ang propeta, nga abala, nga nagapamautiso ka. Diri sa Juan 1:26, nagsabat si Juan. Ha? Nagsabat si Juan, ginbautisuhan ko kamo sang tubig, pero sa tunga ninyo may isa nga nagatindog nga wala ninyo makilala. Mag-aabot siya nga ulihi lang sa akon, pero hindi ako takos bisan sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Initanan na hanabo sa Bitanya na sa tabok sang suba sang Jordan, sa diin nagapamautiso si Juan. Nahanabo ini. Ha? Diri sa 1:29 nagsiling siya. Sang madason na adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagapadulong sa iya, kag nagsiling siya. Yari ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Nagakuha sang sala sang kalibutan. Siya amo ang akon ginsiling nga magaabot nga uli lang sa akon, pero labaw pa siya sang sa akon, tungod kaysa wala pa ko matao, yara na siya. Wala ako makahibalo kung sino gid siya, pero nag-abot ako nga nagabautiso sang tubig agod nga mapakilala ko siya sa mga katawhan sang Israel. Amo naging sabat yan ni Juan Bautista. Amo niyang ginsabat ni Juan Bautista. Siling niya, ini amo ang panaksihon nga ginhatag ni Juan. Nakita ko ang Espiritu nga nagkunsad subong sang isa kapating gikan sa langit, kag nagpabilin sa iya. Wala pa ako makakilala sa iya, pero ang Diyos nga nagpadala sa akon sa pagbautiso sa mga tao sang tubig, nagsiling sa akon, makita mo ang Espiritu nga nagakunsad sa kag nagapabilin sa isa ka tao. Ina siya amo ang magabautiso sa mga tao sang Espiritu Santo. Hamakon mo, siya ang ginsilig. Kag
nagsiling pagithiwan. Nakita ko ini, kag nagsiling ako sa inyo, nga siya amo ang anak sang Dios. No. Siya amo ang anak sang Dios. Na, gani, diri ko na lang ikutob ang akon mga panaysayon sa pagbantala sang mga maayong balita, kag kabay nga ang Dios magpakamaayo sa aton tanan. Iuli ko sa aton MC nga nagpatindog sa akon, Mr. Alex Gutaya. Okay, no, maraming salamat sa aton nga Pangulo, no? Di napatian naman naton ang iyang pagsaysay sang kasaysayan sang kalibutan amo gali ang kabuhi, no?